15. oktobar 1958. U jednoj laboratoriji u predgrađu Beograda 6 mladih naučnika sprovodi eksperiment koji je trebalo da bude rutinski. Iznenada vazduh poprima čudan miris. Miris ozona. Znali su šta to znači. Eksperiment se omakao kontroli. Nevidljivi talas radijacije upravo ih je ozračio smrtonosnom dozom. Tada počinje njihova očajnička trka sa vremenom koji će ih odvesti na lečenje u Pariz, gde će francuski doktori uspeti da revolucionarnim pristupom spasu sve osim jednog od naučnika. Ipak, ova nesreća je krila daleko veću i mračniju tajnu. Plan, rođen iz straha, ambicije male države i naredbe njenog lidera Josipa Broza Tita da Jugoslavija napravi atomsku bombu. Dobro si čuo, Jugoslavija je itekako radila na razvoju nuklearne bombe. Ali zašto? Bolje rečeno kako? Kako je siromašna država, razorena brutalnostima Drugog svetskog rata, sad odjednom ulagala $100 miliona u ovakav projekat? Kako je uspela da nađe naučnike i sirovine koje bi ove ideje sproveli u delo? Kao i koliko je Jugoslavija zapravo bila blizu da uspe u razvoju atomske bombe i šta je u tome sprečilo? Izuzetna pitanja, dragi pratioče, kao da sam ih ja pisao. Subscribe i postani deo apsolutno najjačeg i najvećeg pokreta zdravog razuma u Srbiji i šire. I sve će ti biti jasno. Vozi! Godina je 1948. Sveže rane Drugog svetskog rata ide se na svakom koraku razorene Jugoslavije. Država je sada bila preoblikovana iz kraljevine u socijalističku republiku predvođenu Josipom Brozom Titom. Širom Evrope, umesto optimizma, vladao je strah od novog rata, a kontinent je bio podeljen između dve svetske sile, SAD-a i Sovjetskog saveza. Doskorašnji sabornici postali su najveći suparnici i odnosi zahladnjuju. Kao hladni rat, hehe. Mislim sam ovo foru već ranije bacio. Elem, zapad pada pod uticaj Vašingtona, dok se na istoku spušta gvozdena zavesa budućeg Varšavskog pakta predvođenog od strane Moskve. Ipak, u svoj toj podeli, jedna zemlja 1948. odlučila da kaže ne i jednoj i drugoj strani i ostane istinski nezavisna, Jugoslavija. Cena te odluke bili su konstantni pritisci i pretnje od napada sa svih strana. Poseban strah Beogradu ulivalo je novo oružje, čiju razornu moć Amerika nedavno imala prilike da pokaže u Hirošimi i Nagasakiju. Atomska bomba. Like ako želiš taj video. Moskva nije smela da dozvoli da Vašington ima toliku prednost u naoružanju, te je i sama radila na svom nuklearnom programu. Tito je bio svestan da će Jugoslavija uskoro biti zaglavljena između dve nuklearne megasile i da bi svako odbijanje saradnje sa njima bio izuzetno hrabar potez. Brozovo čuveno ne Staljinu dovelo je do isključenja Jugoslavije iz komunističkog bloka 1948. Ovo nije bio samo politički šamar, već i pretnja po nezavisnost države. Odjednom su i ovde do jučerašnji saveznici postali neprijatelji. Sovjetski savez i njegovi sateliti počeli su da gomilaju trupe oko Jugoslavije i tokom tih godina na granicama sa Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom i Albanijom zabeleženo je preko 7000 incidenata. Pretnja od invazije nije bila samo propaganda, već opipljiva svakodnevna realnost. U Beogradu, jugoslovenski vrh je grozničavo tražio neki efikasan način da osigura opstanak zemlje, stisnuti između onoga što će uskoro postati NATO na zapadu i Varšavski pakt na istoku. Zbog toga, Broz je smatrao da bi jedan vrlo efektivan način očuvanja nezavisnosti države bio da Jugoslavija ima svoje nuklearno oružje. Što je za tako malu državu razorenu ratom i BDP-om Mirjeva bio izuzetno gabaritan zalogaj. Ali što bi jedna banalna trosovna skraćenica sprečavala tvoje ambicije i snove? Surovi događaji koje je Japan iskusio avgusta 1945. za Tita su bili jasna lekcija da u novom svetu stvarna nezavisnost pripada samo onima koji posjeduju atomsku moć. Njegova desna ruka i drugi najuticajniji čovek u Jugoslaviji, Edvard Kardelj, smatrao je da mi moramo da imamo atomsku bombu, čak i ukoliko nas to bude koštalo polovinu nacionalnog dohotka, odnosno Mirjevskog BDP-a. Džaba ti sav BDP ovog sveta ako nemaš učene i sposobne ljudi kojima možeš da veruješ. Jugoslavija je nakon Drugog svetskog rata doslovno imala šačicu ljudi koji su iole bili upućeni u ovu novu tehnologiju. Ali ono što Jugoslaviji nije falilo su ambicije, kao i jedno ključno ime, Pavle Savić, Srbin koji je zapravo više uticao na stvaranje prve nuklearne bombe u svetu nego što si toga bio svestan. Još pre rata, Savić je u Parizu radio rame uz rame sa Irenom Joliot-Curie, ćerkom slavne dvostruke Nobelovke Marije Curie. Njihov zajednički rad na bombardovanju uranijuma neutronima doveo je nemačke naučnike Otta Hahna i Franza Strassmana do otkrića nuklearne fisije, ključnog koraka u radu nuklearnih elektrana i bombi. Za svoj rad, Savić i Joliot-Curie su bili nominovani za Nobelovu nagradu, ali ju je na kraju dobio isključivo Hahn. Međutim, osim što je bio renomirani naučnik, Savić je bio
još nešto. Komunista. I to član komunističke partije Jugoslavije još od pre Drugog svetskog rata. Ali i Titov saborac u samom ratu. Mada je poznato da je mnogo voleo da priča, zbog čega ga je partija tokom rata čak i kažnjavala, Savić je Tito ipak izuzetno cenio zbog njegove odanosti i obrazovanja. Neposredno pre oslobađanja Beograda 1944. Tito šalje Savića kao viđenijeg naučnika u Moskvu na diplomatsku misiju. Tamo između ostalog počinje da se bavi naučno-istraživačkim radom u fizičkom institutu, gde stupa u kontakt sa važnim sovjetskim naučnicima i pridobio njihovo poverenje. Ubrzo se vraća u Beograd u oktobru 1944. te nakon oslobođenja prestonice radi na obnovi univerziteta. Ovo ti sve pričam da bi razumeo koliko je Tito imao poverenja u Savića. Po završetku rata, Savić ponovo biva poslat u Moskvu. Tamo nastavlja svoj naučni rad, ali i pokušava da obezbedi sredstva i stručnu pomoć od Sovjeta za osnivanje instituta za fiziku u Jugoslaviji. Tito je bio svestan da mu za opstanak i tehnološki napredak države treba jaka naučna baza koja bi mogla da razvija, između ostalog, možda i različite tipove naoružanja. Te 1946. dolazi u zvaničnu posetu Moskvi, gde zajedno sa Savićem obilazi njihov naučni institut. Inspirisan onime što vidi, okreće se Saviću i izgovara mu: dođite u zemlju da pravimo naš institut. Tada počinje jako investiranje u jugoslovensku nauku. Te 1948. država osniva institut u Vinči, čije laboratorije Savić lično projektovao i potom nadzorisao njihovu izgradnju. Ima da ovo definitivno bio institut za nuklearne ispitivanja, oni nisu baš hteli da to reklamiraju u samom nazivu zgrade. Zbog toga je prvobitno nazvan Institut za fiziku Vinča, gde je cilj bio svakako nuklearno istraživanje. Lokacija, kako su smatrali, bila savršena, blizu prestonice, ali opet ne toliko blizu da svi guraju nos tamo gde im nije mesto. Ili ako se ne daj Bože desi neko sranje. Spoiler. Takođe odmah uz Dunav, što nije loše za nuklearne reaktore, pošto im treba brda vode za hlađenje. Ipak, pošto ovakav poduhvat zahteva rad čitave države, osim instituta Vinči, otvoreni su institut u Ljubljani 49. kao i u Zagrebu 1950. Početno ulaganje u ceo projekat i generalno nauku su do tada bila neviđena. Procenjuje se da je samo u prvih 5 godina uloženo tadašnjih 35, odnosno današnjih $500 miliona, dok je još današnjih 275 miliona otišao na istraživanje nalazišta uranijuma. Savić takođe pokušava da nađe stručnjake iz oblasti fizike, hemije i biologije, ali problem je što ih u Jugoslaviji nije bilo dovoljno. Toliko je zapravo falilo naučnog kadra da su u institut dolazili vrlo mladi naučnici iz Jugoslavije, od kojih mnogi ne samo što nisu bili komunisti, već su čak dolazili iz, kako su to komunisti nazivali, buržoazijskih porodica. Osim toga, Savić je povlačio i lične veze širom sveta kao neko ko je provodio dosta vremena i u Parizu i u Moskvi. Tako su u uspostavljanju savremenih laboratorija pomagali i strani stručnjaci poput Roberta Valena. Međutim, ti kad obačiš sve te stručnjake, pogotovo strane, postoji realna opasnost da će celu tu priču ući neko ko nije delio Titove interese. Posebno nakon početka Titovog sukoba sa sijom komunizma, njegova paranoja dostiže potpuno novi nivo. Mnoge neistomišljenike, čak i unutar same komunističke partije Jugoslavije, slao bi u logore Goli otok i Sveti Grgur kako bi pokušao da ih ubedi da je njegova vizija jedina bila ispravna. U takvoj atmosferi straha, protok ljudi i informacija oko Vinče moraju da bude strogo kontrolisan. Vojska je fizički obezbeđivala institut, dok je jugoslovenska obaveštajna služba UDBA čuvala tenovitost ovog gigantskog poduhvata. Oni su čak motrili i na samog Pavla Savića, koji, iako jeste bio glavni naučnik, ubrzo kao nadređenog dobija Stevana Dedijera. To je pre toga Slobodana Rakićenovića, ali ako bismo sad zauzeli sve detalje, video bi trajao 6 sati. I da ti UDBA ne bi obezbedila besplatan smeštaj na Golom otoku, jako je bitno da sačuvaš svoju bezbednost, ali i da su ti sve informacije i izvori dostupni. I tu na scenu nastupa, naravno znaš već ko, Surfshark VPN. Surfshark ti zamaskira i menja tvoju IP adresu, što znači da možeš da menjaš svoju virtualnu lokaciju na preko 100 različitih država sveta. Time jačaš svoju bezbednost, ali ti budu i dostupni sajtovi kojima možda nemaš pristup trenutno. Takođe, kad menjaš lokacije, neretko možeš da nađeš bolje dilove, i to za karte, smeštaj i razne online pretplate. Tako da faktički možeš da uštediš više para nego što te košta sama pretplata na Surfshark, jer je ona samo $1,78 mesečno. Osim toga, Surfshark ti blokira reklame, pop-upove i viruse, čime čini tvoje surfovanje po internetu bezbednijim. I što je najzanimljivije, možeš da ga koristiš na neograničenom broju uređaja. Kao i uvek, znaš da Temet ne dolazi praznih ruku. Ako odeš na link surfshark.com/temet, dobijaš 4 meseca bonus potpuno besplatno. Plus prvi mesec možeš da testiraš i ako ti se ne svidi, oni ti vrate kintu. Plus podržavaš mene da nastavim ti pravim ovakve bengere potpuno besplatno. Nazad na Vinču.
vozi. Izuzetno enigmatičan Stevan de Dier bio je druga ključna ličnost početkom 50. godina prošlog veka. Kao bivši obaveštajac OSS-a, ali i padobranac koji je čak učestvovao i u iskrcavanju kod Normandije, završio u Titovoj Jugoslaviji prema kojoj je osjećao lojalnost s obzirom da je i sam bio komunista. Osim toga, on je čak zaista bio i fizičar. Ti je bio idealan kandidat za novi zadatak koji će dobiti od UDBE, da kontroliše Savića i obezbedi da Jugoslavija sagradi nuklearnu bombu. I u ovo doba paranoje imaće pune ruke posla. Jedan od najvećih problema za naš nuklearni projekat bio je upravo taj manjak stručnog kadra i tehnologije. Ratom razorena Jugoslavija je zato morala da traži pomoć od ostalih država, što znači da neko mora da kontroliše sve informacije koje se razmenjuju između njih. Postoje naznake da je de Dier uspeo da razotkrije kada je engleska obaveštena služba pokušala da vrbuje naše naučnike. Ipak, isti taj de Dier je, zahvaljujući svojim kontaktima, uspeo da uspostavi saradnju sa naučnicima iz Nuklearnog instituta u Norveškoj, koji su zaista u velikoj meri pomagali jugoslovenskom nuklearnom programu. Saradnja između dve zemlje je zapravo bila toliko tesna da su mnogi Norvežani čak i boravili u Vinči. A postoje čak i naznake da su ti norveški naučnici ušvrcovali i neku količinu obogaćenog uranijuma u Jugoslaviju. Zašto je to bitno? Šta je uopšte obogaćeni uranijum? Ukratko, to ti je gorivo koje koristiš za nuklearno oružje. Odnosno, ako je uranijum obogaćen izotopom U-235 od 3 do 5%, onda se on koristi u civilne svrhe tipa nuklearna elektrana. Ali, ako ga obogatiš s oko 90% izotopom U-235, onda, dragi moji pratioče, posjeduješ nešto vrlo zanimljivo. Gorivo za atomsku bombu. Sad, tu postoji jedan problem. Taj proces obogaćivanja uranijuma je za Jugoslaviju bio izuzetno skup. Kao što smo rekli, samo ulaganje uranijuma su uložili $275 miliona. Plus je taj naš uranijum bio ne toliko dobar, te su ili morali da ga nabave od nekog ili da pređu na plutonijumski put. Svakako, do 1952. naučnici u Vinči su uspeli da sagrade prva dva akceleratora. Ovo se smatralo velikim dostignućem za tako siromašnu ekonomiju, koja je do pre samo par godina bila na apsolutnoj nuli u ovoj sferi. Možda i najparadoksalniji moment u celoj ovoj priči je ograničena podrška od strane SAD-a. Vašingtonu je apsolutno odgovaralo što jedna komunistička država prkosi Staljinu, te čak i šalje svoje geologe da pomognu Beogradu u ispitivanju nalazišta uranijuma, ali i deli znanje vezano za civilnu nuklearnu tehnologiju. Naravno, CIA je sve to pomno pratila, pošto je sumnjala na Titove stvarne namere. Kasnije američka podrška presušila, jer kao, ipak daješ nuklearnu tehnologiju u komunističkoj državi. Međutim, uskoro će se desiti par stvari koje će začiniti dalji razvoj jugoslovenskog nuklearnog programa. Smrt Josifa Staljina. Dolaskom Nikite Hruščova na čelo Sovjetskog saveza, odnosi između Beograda i Moskve otopljavaju, ali ostaju komplikovani. Istovremeno, unutar same komunističke partije Jugoslavije, dolazi do ideološkog sukoba između Tita i Milovana Đilasa, jednog od najmoćnijih ljudi države. Zašto je to za nas bitno? Pa zato što je de Dier bio povezan sa Đilasom, te padom Đilasa slabi uloga de Diera. Kako je sad ideja bila da se centralizuje upravljanje nuklearnim programom, 1955. nastaje Savezna komisija za nuklearnu energiju, SKNE, na čijem čelu je bio šef UDBE Aleksandar Ranković, sada definitivno drugi najmoćniji čovek Jugoslavije, Titova desna ruka. Odmah nakon toga, Beograd od Moskve čak i naručuje ceo nuklearni reaktor, koji nam umalo nije bio isporučen. Ova priča sad nije 150% potvrđena, već su više anegdote i teorije, ali, naime, studenti u Mađarskoj su hteli više slobode u svojoj zemlji i put koji bi bio nezavisan od istočnog bloka, te izbija ogromna revolucija, zbog čega na vlast dolazi Imre Nađ, komunista koji je trebalo da sprovede liberalizaciju države i Mađarsku izvede iz Varšavskog pakta. Moskva je na to naravno dala zeleno svetlo i više se ništa bitno nije desilo. Osim što su poslali tenkove i brutalno ugušili revoluciju. Nađ beži u jugoslovensku ambasadu u Budimpešti, gde zvanično Moskva ne može da mu pristupi. Sad, Tito se pre sovjetske intervencije našao sa Hruščovom na Brionima, gde mu je broj 1 uživalac kukuruza nagovestio da će poslati tenkove na Mađarsku. Tito nije hteo da rizikuje novi sukob sa Sovjetima. I plus i sam plašio da bi revolucija u Mađarskoj mogla da se prelije na Jugoslaviju. Ali se verovatno je plašio prekida raznovrsnih prethodno dogovorenih dilova sa Moskvom. Ima da je Tito prvo data garancija da Nađ neće biti uhapšen odmah po izlasku iz ambasade. Nađ je uhapšen odmah po izlasku iz ambasade. Tito je sad tu kao poslao neku protestnu notu, ali u suštini se on nije preterano cimao oko ove priče. Ipak, u tom trenutku, po nekim izvorima, u Jugoslaviju ulaze sovjetski vozovi. Ne zbog invazije, već zbog početka isporuke nuklearnog reaktora. Kažem, priča nije 100% potvrđena jer je Tito već ranije sklopio ovaj dogovor sa Moskvom. Ali,
možda bi ovaj novi sukob ukočio tu isporuku. I nije nemoguće. Svako zvuči cool ovako za neki film. Bjelogrlić, veliki sam fan, ako ikada ovom događaju budete radili film, ima posla za mene. Tipa Hruščov da budem. I onako imamo istu frizuru. Besplatno, naravno. 20.000 lajkova i Bjelogrlić mora da napravi taj film. Interesovanje očigledno postoji, narod to želi. Elem, kao što smo rekli, Jugoslavija nije išla putem obogaćenog uranijuma. Jer BDP Beogradske opštine istočno od ekonomskog giganta Karaburme. Zato se više fokusira na plutonijumski put, koji je u teoriji trebalo da bude jednostavniji od onog prvog. Norvežani su nam dakle pomagali u razumevanju procesa, a Sovjeti su nam prodali nuklearni reaktor koji će stići do 1959. Međutim, mi smo već imali jedan mali reaktor još 1958. Takozvani reaktor B. Na njemu su se naši naučnici pripremali za dolazak tog većeg sovjetskog reaktora A. I on je zaista funkcionisao još od proleća 1958. Čak i sam Tito došao da zvanično pusti reaktor B u rad. Ipak, Vinča je te godine ostala upamćena zbog onoga što je usledilo. Nesreća 15. oktobra 1958. bila je brutalno otrežnjenje koje je ogolilo sve slabosti ovog ambicioznog programa. 6 mladih naučnika vršilo ispitivanje koje se omaklo kontroli. Ubrzo su bili ozračeni smrtonosnom dozom radijacije. Srećno po njih, Pavle Savić iskoristio svoje konekcije i poslao ih na lečenje u Francusku. Tamo će tim lekara, predvođenih od strane Žorža Matea, spasiti 5 od njih 6 zahvaljujući novoj revolucionarnoj proceduri, transplantaciji koštane srži. U herojskom činu humanosti, grupa francuskih građana je donirala svoju koštanu srž potpunim strancima. Ovaj poduhvat je pomerio granice moderne medicine i kasnije će postati jedan od popularnih načina kojim se spašava život obolelim od leukemije. Jedini preminuli tokom ove akcije bio je Života Vranić. Film Dragana Bjelogrlića, Čuvari formule, Umetnički gledano je kompetentno obradila akcident. Ali, istorijski gledano, ključni lik u filmu, dr. Dragoslav Popović, mada stvarna osoba, zapravo nije ni bio u sobi sa mladim istraživačima. što od starta menja celu radnju filma. Ali jasno mi je da je kao lik bio potrebna narativna vodilja, tako da neću da smaram ovaj put. Uprkos nesreći, razvoj nuklearnog programa se jeste nastavio, ali sa promenljivim entuzijazmom. Već naredne godine u rad konačno biva pušten sovjetski veći reaktor. Reaktor A, ključan i ozbiljan korak ka Titovom nuklearnom snu. Ipak, tu je postala još jedna kočnica koju je Tito sam nagazio. Pokret nesvrstanih. Geopolitička atmosfera tokom ranih 60-ih se drastično menja. Državama širom sveta se smučilo da biraju između dve supersile koje nisu preterano marile za njihove interese. Te 1961. Tito, zajedno sa predsjednikom Egipta i premijerom Indije, osniva pokret nesvrstanih. Bavili smo se time odavno, ali ukratko, Njihova ideja je bila borba za stvarnu nezavisnost i neutralnost država. Dakle, bez mešanja stranih sila u suverenitet ostalih. Jedna od glavnih stavki je bila i borba protiv kolonijalizma i međusobna saradnja. I pokret je zaista vrlo brzo dobio na popularnosti, što je Tita sad učinilo među poznatim liderima u svetu. sve ovo zvuči prelepo na papiru. Ali ti ako želiš da promovišeš mir, ne možeš u isto vreme da razvijaš i nuklearne bombe. Generalan strah od nuklearnog rata, pogotovo nakon kubanske krize gde se upravo to zamalo i desilo između dve najjače sile, Link gore desno 6. put ovaj video. činilo bi razvoj nuklearnog oružja od strane jednog od osnivača pokreta nesvrstanih. Dosta licemernim. Drugo, Stalin je već uveliko bio mrtav. Odnosi između Beograda i Moskve su bili u usponu. te onaj originalni strah od sovjetskog napada više nije imao tu težinu i ceo program se polako orijentiše na civilnu upotrebu. Saradnja se jeste nastavila sa Norvežanima i razvoj nuklearnog programa jeste imao pomaka, ali je nuklearno naoružanje je bilo sve manje interesantno. 1964. počinje istraživanje na Krškom polju, kao potencijalna lokacija za izgradnju prve jugoslovenske nuklearne elektrane. 10 godina kasnije, tamo će biti udaren kamen temeljac, a 1983. ona konačno biva i puštena u rad. Dug je proces i o tome smo pričali u videu o nuklearnoj elektrani u Srbiji. Osim toga, 1968. Jugoslavija potpisuje sporazum Ujedinjenih nacija o neširenju nuklearnog oružja, koji je ratifikovan 1970. i tu se činilo da je priča o jugoslovenskoj nuklearnoj bombi završena. Ali, Maja 1974. Indija, ključna članica pokreta nesvrstanih, šokira svet svojim testiranjem nuklearnog oružja. Ovo je bio surov wake-up call za Beograd, gdje Jugoslavija donosi odluku da otpočne nuklearno naoružanje 2.0. jer je logika bila, pa ako Indija može, što onda, brate, i mi ne možemo. I samo sada naglasim, sledi deo priče koja je dosta bio tenovit. Bilo mi je malo teže da utvrdim šta se zaista desilo jer se izvori drastično razlikuju. Svakako, nakon Titove smrti, nuklearni program je bio znatno više decentralizovan i to u duhu relativno novog jugoslovenskog ustava. SKNE je već ranije ukinut, a cijelu priču preuzima ministar odbrane Jugoslavije, Branko Mamula. Pre svega
ga u život ideje nuklearnog naoružanja. Uloge sada bivaju raspodeljene širom zemlje. Osim Vinče, intenzivnije su radili i instituti u Zagrebu i Ljubljani, ali i privredni gigant Energoinvest u Sarajevu. Ceo program je zapravo bio podeljen na dva dela, civilni, to jest javni, program B, koji je zapravo služio kao paravan za tajni, vojni program A. Iako je program B zvanično imao mirnodopske ciljeve, sva istraživanja i projekti tamo su svakako koristili programu A. To je uključivalo stvaranje reaktora za proizvodnju plutonijuma, proizvodnju rana i proizvodnju teške vode. Program B je zapravo trebalo da obezbedi fisilni materijal programu A, odnosno materijal koji može da dobije šlančanu reakciju, što može da dovede do eksplozije. Fun stuff. Program A je uključivao razvoj visoko eksplozivnog pakovanja za bombu implozivnog tipa, zatim proizvodnju nuklearnih komponenti za bombu, kao i razna druga neophodna ispitivanja. Prema RTS-u, većina istraživanja vojnog programa bila su koncentrisana u Beogradu, ali su zadaci bili podeljeni. U Zagrebu su, na primjer, razvijali neutronski izvor za bombu, dok je najvažniji privredni oslonac ovih projekata bilo sarajevsko preduzeće Energoinvest. Ipak, mali broj odabranih je znao o čemu se ovde zapravo radi. Mnogi su iskreno mislili da rade samo na civilnom razvoju. Uostalom, Energoinvest je bila gigantska kompanija u kojoj je radilo i do 50.000 ljudi. Ne može se ime njima da kaže šta si planirao. Jedan od procena tvrdi da je u to vreme u program uloženo $95 miliona, odnosno današnjih 235 miliona. Mnogo je wild da zamisliš da se sve ovo dešavalo pre samo 40 godina. Pa dobro, gde nam je onda nuklearka? Zašto u ovom drugom pokušaju nismo završili priču i postali nuklearna sila? Zbog dve ključne tačke koje verujem da možeš i sam da prepostaviš. U noći između 25. i 26. aprila 1986. dolazi do eksplozije jednog od reaktora u sovjetskoj Ukrajini, u Černobilju. Katastrofalne posljedice ove nuklearne katastrofe uliče strah i nepoverenje u nuklearnu tehnologiju širom sveta. Mnogi projekti ovog tipa biće ili odloženi ili jednostavno stopirani. Antinuklearni sentiment u našoj bivšoj državi je naglo porastao, što je ubilo volju za bilo kakav nastavak razvoja bilo kakvog nuklearnog programa. Sentiment koji zapravo ostaje do dana današnjeg. 1989. Beograd donosi zakon o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana. Zakon koji je trajao sve do 2024. Gledaj taj video kao i ostalih 10 koje sam preporučio. Međutim, ovaj geopolitičko-nuklearni stručnjak misli da to nije bilo toliko presudna kao ova druga tačka, koja je vrlo očigledna. Raspad Jugoslavije. Mnogi misle da je raspad počeo 90-ih, ali država je već uveliko srljala u propasti tokom prethodne decenije. Ekonomska kriza 80-ih je bacila državu na kolena. Vlasti su imale preča posao od ulaganja novca koji već nemaju u nuklearni program. Tako se 1987. ukidanjem nuklearnog programa A ukida i jugoslovenski san o nuklearnom oružju. Za sada, glasaj za Temeta i postaćemo nuklearna megasila. Više sankcije od Severne Koreje. Imamo iskustvo s time, izdržat ćemo. Na kraju, nuklearno oružje u Jugoslaviji se nije desilo iz više faktora. Glavna pretnja u vidu Staljina je nestala. Visoki troškovi i manjak stručnjaka su uvijek bili hladan tuš za malu, ratom razorenu državu. Kasnim formiranjem pokreta nesvrstanih, Tito je usporio napredak programa zarad diplomatskih poena. Nakon njegove smrti, raspoloženje za tako iscrpan i sve više kontroverzan projekat je nestajalo. I na kraju, naravno, raspad zemlje. 2002. Rusija preuzima oko 48 kg 80% obogaćenog uranijuma iz Vinče, što je by the way u teoriji dovoljno za jednu bombu. Dok je 2010. preuzela još oko 13 kg obogaćenog uranijuma i oko 2,5 tone istrošenog nuklearnog goriva. A lepo, brate, kraj. Ko će sve ovo da edituje? Znači, glasi za Temeta da vratimo taj obogaćeni uranijum u naučne svrhe, naravno. Obavezno like, share i subscribe i podrži rad apsolutno najjačeg i najvećeg pokreta zdravog razuma u Srbiji i Severnoj Koreji. Nema stajanja do 10 miliona pratilaca. Majice, šolje, duksevi, kape, uskoro će nestati na neko vreme, duga priča, tako da požuri da to kupiš što pre. A možeš i da doniraš na Patreonu ili dole ovde pored subscribe-a, sve to puno pomaže, sadržaj je besplatan, a ovako kvalitetan. Hvala na podršci. Vidimo se uskoro, dobri ljudi, pozdrav! By the way, feels like 44 stepena. Bukvalno jedina budala na ulici, još ja nosim ovu kapu. Moram bežim kući, poginuću.